Tanggal ko yung injector. Pero tingnan nyo guys, yung injector guys. Oh. 'Di ba? Ang daming ano na yan guys, kugmo. Ang daming kugmo guys. So again, good noon. Good afternoon. Oh, artistahin. No? Pwede na ba sa PBB daw? Ito yung isa, pwede sa PBB daw. Oy. Oy. Salon. Pwede kayo. Oo. Ito, so may Yamaha sight dito guys. Yamaha sight. So Yamaha sight. May kuryente, may compression, pero ayaw magtuloy ang andar guys. So troubleshoot natin to guys. So tanggalin muna namin tong air cleaner, check namin yung injector guys. So kasi okay naman yung spark plug bago, saka okay yung compression, bago din baterya ni boss. So ang mayari pala ito si boss. Shout out boss. Subscribe lang sa YouTube channel ko boss. Uy. Abang-abang lang guys, abang-abang ha. So ito na guys, no, update. So ito guys, tinanggal ko yung injector. Pero tingnan nyo guys, yung injector guys. Oh. 'Di ba? Ang daming ano na yan guys, kugmo. Ang daming kugmo guys. Oh. So linisan natin to guys. Sali na rin. Oh, walang ano yung guys yung nasa kabila oh. Nagbuburlis na yan, wala yan guys. Ito lang guys ito lang. So guys oh. Oh, air cleaner ba oh. Oh. Air cleaner pa guys, ang dumi. So, ang total body nito guys, tanggalin natin, linis, ultrasonic, tsaka itong injector, tsaka spark plug, okay na to. So, ito lang guys, total body cleaning lang muna. Tapos try natin paanda rin. So, update. So, ito yun guys, before and after no. So, tinanggal na namin yung total body cleaning, total body niya para isisampa namin sa ultrasonic. So ito yun ano niya, total body. Tapos ito yung manifold niya. Tapos dito guys. Tapos map sensor niya guys. Tapos yung idle ano niya, idle housing niya sa idle screw, and then yung injector niya guys, ito ayan guys, injector yung dumi. Tapos ito guys, tingnan nyo guys yung intake, ang dumi, grabe. So update again, update. So ito yung ultrasonic guys, sinalangan namin no. Ito yung total body lahat yan. Okay. So ganito pala paglinis guys no, ng manifold nya doon guys. Ito. So may cleaner kami dito. FI cleaner. So ganyan lang guys. Ganyan lang. Spray lang yan. Tapos ito guys, ito yung ipapahe dito sa loob. Ganyan lang guys, para malinis yung inlet nya. Medyo malinis na siya guys. Ito yung mga ano nya oh. Yan oh. Yan guys, dyan yan galing guys. So
So medyo kulang pa. Linis-linis pa konti. Ito na lang. Ayan. Patience lang guys, patience. Yan guys, medyo malinis na talaga guys, no? Itulad kanina na masyadong madilim na. Madilim na daw, madilim. Mangit-ngit na masyado guys. Isa pa isa. Ito guys. Last. Bali, ano na pala to guys na unit, no? 2018 pa daw to guys. Since 2018. So ngayon lang daw to nalinis. So medyo linis na guys, oh. Okay na siya. Okay na yan. So ito na lang, oh. Ito na lang, linis-linis na lang ito konti guys. Yan yung sa gilid niya. Okay. So, sa paglinis nyan guys, no, ito guys, takpan nyo muna dito, no, takpan nyo yung basahan, saka pwede nyo yung kuskusin. Kuha tayo pang kuskus. So ito pang kuskus guys. Yan, ganyan lang guys. So, para hindi mag labo. Yan. Kuskusin lang guys. Tapos konting huyop-huyop. Kasi pag yan guys hindi natanggal, may possible na leaking yung leaking yung hangin. Kaya siguraduhin nyo at tanggalin ito guys, itong mga to. So dahan-dahan lang tayo guys habang hinihintay natin yung turtle body na matapos. Linis-linis muna tayo dito. So nalinis na siya guys, no? Tapos na mag ultrasonic. Ito na yun ang kanyang idle screw. So malinis na siya guys. Tapos yung manifold niya. So okay na siya guys. Washing aircon paliton. So malinis na siya guys, oh. And then yung housing ng idle screw okay na rin guys, oh. Like brand new na. It's like brand new. Yung clip. So brand new na rin. Parang brand new lang guys, ha, kasi bagong ultrasonic to eh. Yung throttle body niya ito na guys, diba? Malinis na. In ultrasonic to eh. Yung mga butas guys, wala na yung mga itim-itim nya. Malinis na talaga. Then yung map sensor, and then yung ejector, yung ng ejector nya, holder. So sinalang din namin to, so malinis na yung loob guys. And then yung finally yung injector na kanina yung marumi talaga. Ito na guys, oh. Diba guys, ang linis na, no? Linis pa sa mukha ko. And guys,
So ito na yung mga o-ring nya. Ito yun. So assemble natin guys. Tapos paano rin. Okay. So bago lang talaga na ako guys. Na symbol. Bago lang na symbol no. So the moment of truth. Panda rin natin. Saksak na dire. Ikot. Susi. Let's try it again. Oh, no nalak mo lagi na. Sige, panda rin. Uy. One click raman guys. A few moments later. Uy, painiton siya na to guys. Painitin muna natin para makuha natin yung tamang RPM. Tapos timplahan natin yung uy, palyado pa rin. Sige, lalay. Girawa ko lang daw. Sige, start lang. Uy, sige. Sige. Uy. Ako lang. I-start lang. Uy, ganun pa rin. Sige. Sige. Uy, sige. Ubos ang baterya nito. Sige. Kerang. May problema pa to guys kasi ayaw pa eh. Ayaw pa magandar guys. Wait lang. Check muna natin dito. Gunitin eh. Gunitin, kitanggalon na to. Ya. Ginitin natin to guys. So try ko i-rekta guys. Sige, krang. Ganun pa rin guys. Ayaw pa rin. Okay. Isa pa. Wala talaga guys. So check natin yung fuel pressure nya guys. Fuel pressure, update pag-abang lang guys. Kuhanin natin yung fuel pressure nya. Okay. Yan kay kagap up ba? Yan kay kagap up ba? Kapo na kuha ng gasolina o brake fluid. Ito guys. So kung nakikita nyo, so naka-zero, nakabaliktad lang yan guys ha. So yun natin. Check natin. Uy. Paminawa daw dire og gatingog ba? Tingog. May problema ang carb? Hangin. Carburetor. So, sige daw ang gasolina kung nagatingog ang tangke. Wala gatingog. So may problema ang fuel system nito guys. Kasi naka-on na, naka-on na dito. Pero dapat tumutunog ito dito guys, tumutunog. Daw-on daw. Kaon na. Uy. So may problema ang kuan. May problema dito guys. So check muna natin dito. So tanggalin muna natin to, patanggalin. Check natin yung ano niya, yung pump niya. So abang-abang ulit. Check natin kung may voltahe pa na lumalabas dyan guys. So itong wire natin dito.
Itong isa. So guys. So ito. So dapat ito guys may dito. Dapat may kuryente ito na nalalabas dito guys. So naka-off ata yan. So naka-off pa muna. Tapos i-on natin na. Oh, i-on ko guys ha. Meron naman lumalabas guys. Oh. Check natin ulit ha. Oh. So ibig sabihin guys, okay yung linya dito. Okay ang linya. So may problema dito sa fuel pump niya. Ulit. Oh. Kita mo sir? Oh. May voltahe. So good ang linya ng kuan. Sakit. So abanti tayo. Dito tayo sa loob. Try natin buksan guys. Tanggalin muna natin tong ano. Tanggal ito guys. Luwagan nyo lang dito guys. Tagilid nyo lang. Ganyan. Ganyan. Gamit ang 4 na allen. Okay, 4 allen. 4. Oy, gas pa. Virgin. Sabi, tagal. Sabi na nih. Tira. Wah. Kuya mo di. Kuya mo. Guys. Shout out sa cameraman ngayon. Joseph Piñano. Joseph Pre. Bakit hindi na lang ginawang Duty Pre? May Joseph Pre pa. Di Duty Pre na lang diretso. Yareng! Ay, grabe na pala guys, oh. Kalawang, oh. Grabing kalawang guys, oh. 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 Sus. Nasira na tong pump niya dahil sa kalawang guys, oh. Kalawang to, kalawang. Oh. Daming kalawang nito, ah. So, tanggalin muna natin to guys. Tapos try natin i-recta to. Kung goods pa ito. So, parang nagbara lang ata itong kalawang na to, ah. Ayan guys, ah. Hindi na yan filter, ah. Parang bato na yan, ah. Oh, dapat kinakambyan nyo na sa firme. Ha? Adili po. Inuwi nga ya? Pwede. Courier. Pwede man sa gamit ko. Tanggalon. Kung kuhan gini, patay. Kambyo yung gani. Daot ni staya ba?
Tanggalin muna natin to guys. Mano-mano lang tayo guys kasi wala tayong kuan. Sanay naman tayo sa mano-mano guys. Madulas. Guys lang mga basir dyan. Oy. Gasa. Yun. Tinggal din. O, ganyan. Ugutin natin to guys. So, ito na yung ano nya. Ito na yung pump nya. So, try natin rekta sa baterya guys. Dito guys, kasi meron negative, meron din positive. So, try natin to nakarekta. Sira na talaga. Ito ang positive. Dito positive. Tsaka negative. Oh. Ayun, nawala-wala guys. Minsan nagana, minsan na hindi. Oh. Kaya pala kanina, mandar pa siya tapos nawala. Oh, yan oh. Check natin guys, oh. Naka-positive, oh. Negative. Oh, wala talaga guys. May lakas naman to, oh. Wala guys, sira yung pump niya. Sira talaga. Goodbye pump. Goodbye pump talaga. Hindi na talaga to makuha, no? Wala na guys. Kailangan to palitan ni customer kasi pag ito ni-repair natin tapos bumiyahe si sir ng malayo tapos bumigay ito kasi ni-repair lang, wala, tirik si sir. Kailangan tong palitan. So hanapan muna natin ang pyesa guys. So meron tayong stock dito guys. Iwan ko lang kung magkaparehas to, pero try natin kasi kaya naman tong maniobra eh. Ang importante dyan, sakto lang yung fit nya, tsaka hindi siya naglilik. So try muna natin tong baka hindi pwede. Cutter tayo. Tsamba lang magkaparehas, tsamba. Tsambahin na, tsambahin. Up! Uy! Kihin rin. Oh. Pareha guys. Parehas na parehas dito. Kambal yan guys. Uy. Parehas din. Parehas. Pero medyo malaki lang yung ano niya. Pero parang parehas lang guys, oh. Oh. Magkaiba lang yung dito guys, pero same lang yung ano niya, yung kapal niya. Medyo lang to, medyo mahaba. Pero pwede na to guys. Try natin itong bago guys ha. Try natin yung bago. Guys. Yun. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Hindi lang marinig guys kasi pinong-pino pa yung ano niya. Pinong-pino pa yung ikot niya. Yun. Timingan na parehas talaga guys. So ito, saksak natin. Yung negative. Dili, sa napkin niya. Yun. Tapos yung o-ring, siguraduhin nyo lang guys na itong o-ring talagang salpak na salpak. Yun. Good, swak na swak.
Yung napkin niya, din na, lisdan. Lisan nga po ni. Pero ito guys, wala na to guys. Palitan na talaga to guys. Hindi na magsilbi ito para itong bato. Masisira na naman. Sira ulit yung pump ito guys. Yun. Tapos palitan natin ng filter. Filter na naman. Itong luma na dapat ang fuel tank. So ito na pala guys, nakikabit ko na yung bago. So bago na ito guys. At ito yung luma. So pumuti na siya kasi ano na siya. Dry na siya. So kabit na to. Pause muna natin guys. Kabit ko muna kasi walang holder eh. Ay ito. Mayroon akong ano dyan. Maniniyot Guys. So kabit na natin. Ang kulay ng gasolina ay itim. Hindi siya kulay green, hindi siya kulay pula, kundi kulay itim. Ano kaya ang kinakarga ni sir nito? powered by charcoal na. Sa taya siguro na ba? Uling ang gawin na tubin. Dito makikita ang resulta. Ito bos dia. Adilok karenira budi. Budi, kata ka budi. Dek, maniniyot ka dek. Sabot ka na. Maniniyot ka ba? So ko nito na. Tikuan ba? Kameraman ba? Maniniyot. Yan abis mong naong pod. Orang taga buki day handlok kamera. Ikaw maniniyot eh. Maniniyot agad. Lahi siguro pasabot sa maniniyot nila ilahay. Ay, kabidya ka lang. Away titamat. So ito na yun no. Kabit natin guys ang hose nya. Ito. Kabit na rin ang sakit. And then takpan na natin guys. Takpan na agad baka tirahin pa ng iba. Tirahin na natin baka tirahin ng iba. So ito guys, dapat itong PSI ng fuel pressure nya dapat tumaas yan guys hanggang dito. So bagong fuel, bagong fuel pump, bagong filter. So yun natin. Saka dito. Yun. O diba guys? Okay na siya. So kanina wala talaga kahit kunting guhit lang. So pandarin natin guys. Uy, yung spark plug. Bit. Ikabit yung spark plug guys. Ulo nito. Ano yung ulo ng spark plug dito, Budong? Ito.
Ay, yan lang. Goods! Uy, mahirap pa rin ah. Mahirap pa sa mahirap. Hila na itong baterya guys eh. Saan bling ba mo? Ayun, no? Isang buong ba yan? Sara. Ulit. Ulitin man. Okay na, Japan. Gabi, lang ulit. 50 pisay. Gabi, yung video. Okay na guys, sandal na. Okay na guys, ang pressure niya guys oh. Okay na pressure. Balik alindog si Mr. Sai. Ah, budi. Jewe. Ano eh? Ay, shout out pa. Wala na yung Palestinian eh. Ayaw magpakuha ng video. Goods. All goods. So, palungo na to. Kaya balik na to ni... Oops. Dapat nagtanaw sila po din eh. Para ito for shooting ba. Right, saan eh? That's na.